Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga flood control projects sa Central Visayas gisusi sa National Bureau of Investigation 7. 46 billion flood control projects gibalhin ngadto sa mga social programs sa gobyerno. Mga manaygon sa mga publikong sakyanan sugda na pagbadlong sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Kapin 18 milyones pesos nga balor sa drugas na sakmit sa PRO7 sudlang sa usa ka adlaw nga operasyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, National Bureau of Investigation 7 nangunay sa pagsusi sa mga flood control project dinhi sa Central Visayas isip kabahin sa ilang parallel investigation. Itonol nila ang nakuhang impormasyon sa Department of Justice ug sa Independent Commission on Infrastructures. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Personal nga gisusi sa National Bureau of Investigation 7 ang mga flood control project sa Sugbo ug mga kasikbit niyang probinsya sa rehiyon. Karong adlaw, gisubay nila ang gihimong flood mitigation structure nga nimutang sa Barangay Bonbon, Bukidambahin sa syudad sa Sugbo. Ang maong istruktura gituyo aron di mulabaw pa ngadto sa kabalayan ang pagbaha ug gumikan sa kusog nga bulog sa tubig gikan sa Mananga River. Naabtan sa mga agents sa NBI 7 nga duha ang gitrabaho sa maong sapa diin managlahi ang contractor. Gihimo sa Kirante Construction ang maong flood mitigation structure samtang gitrabaho sa joint venture tali sa Kyle Construction ug BNR Construction and Development ang slope protection. May kantidad kini tanan-tanan og 130 million pesos. Matud ni Konsehal Aida Alit nga nasugdan ang maong proyekto niadtong first quarter ning tuiga ug laumang mahuman karong Disyembre. Ako mismo gapuyo dinhi sa City Biasong. Ang akong na obserbahan diri kanang nagi landslide nya mahurog-murag mo kan ang yuta ba kanang maabot na dito sa among doon sa among gibalayan. Maabot na mis tubig big panahon sa ating baha. Hinon ang mga contractors nga pulido ang pagkatrabaho sa maong mga proyekto. Gipasabot ni NBA 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga igo lang silang nag-identify sa mga flood control projects sa Sugbo ug rehiyon subay sa task force gikan sa Department of Justice. Dinhi sa Sugbo, gibahin nila sa tulo ka teams ang inspection sa mga proyekto. Base sa gihatag nga mga dokumento gikan sa Department of Public Works and Highways, ang tanang mga makuhang impormasyon ihatag ngadto sa DOJ ingon man sa Independent Commission for Infrastructure. Identify which projects are ghost and which are substandard. Muna among i-case build up kung ano mo ebidensya. Then recommend it sa task force sa DOJ. Ang task force sa DOJ mo imuhatag sa ICI. Sa inspeksyon, sunod nilang buhaton mao ang technical audit sa mga proyekto aron masuta kung questionable ba ang maong infrastructure project. Hinuon ang DOJ mo imuhatag og rekomendasyon kung aduna bay mga personalidad ang pasakaan og kaso kung nalambigit man sa korupsyon. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga opisyal sa Sugbo mitahod sa kalagot sa katawhan sa grabing korupsyon tungod sa ghost projects. Bisan og wa mitambong sa dakong rally niadtong Domingo, nagkahiusag gihapon sila alang sa transparency sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
Walay problema alang ni Mayor Nestor Archival ang nimong pagpadayag sa kalagot sa katawhan, ilabi na sa syudad sa Sugbo batok sa nagbaha karon nga korupsyon sa gobyerno. Subay kini sa nahitabong trillion peso march niadtong Domingo diin. Klaro ang panawagan sa managlaing grupo nga pangsilutan ang mga korap nga opisyal tungod sa gihimo nga questionable flood control projects. Bisan pa man og suportado ni Archival among protesta, ni patigbabaw hinuon ang iyang kabalaka ngadto sa mga nisalmot. Danang giulagway sa PNP nga nagbalinawon ra among kalihukan kay nisunod man sa mga lagda ang tanang relihista. Okay, wala problema na. Just go ahead. I'm supporting your kanang kausa tungod sa korupsyon, pero akong natanaw gahapon ilang ipambukbuk ang mga pulis, maluoy ta. Dili man kontra nato ang pulis. Ang mga tao man nga korap. Gawas si Gobernador Pamela Baricuatro na sigpatan usab ang pag-umangkon niyang si Konsehal Niza Archival sa rally natong Domingo kuyog ang mga alumni sa University of San Carlos. Adunay pagpasabot si Archival nga nung wala man siya nakakuyog niya ng panahona. Okay, of course, moadto ko gahapon, pero pagpadong na ko, gitawagan ko na isunog. So, that's it. Walang usab nagpauwahay sa pagpadangat sa kasagmuyo si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco batok sa nagkagrabing korupsyon tungod sa mga questionabling proyekto. Gawa sa iyang pag-uyon sa nitabong protesta, niapilo sab si Soco sa panawagan sa katawhan nga ipatigbabaw ang transparency sa panggobyerno aron mahunong na ang korupsyon. Giangkon niyang makapaluya ang mga nanggawas ka balita bahin sa makickback sa opisyal gikan sa dakong pundo sa ghost projects. Kung may numduman, usa si Soco sa mga nangingusog nato sa Department of Public Works and Highways alang sa komprehensibong drainage master plan sa Metro Cebu. Gian Navarro, CCTN News. Aprobado na sa House of Budget of Amendment ang review sa subcommittee sa House Committee on Appropriations ang realignment o pagbalhin sa 46 bilyones ka pesos gikan sa proposed nga budget sa Department of Public Works and Highways o DPWH alang sa mga flood control projects sa 2026 ngadto na sa duha ka mga nag-una nga social amelioration program sa gobyerno. Matod sa Budget Amendments Review Subcommittee, giuyonan ang sugyot ni House Minority Leader o Purpose Party List Congressman nga si Marcelino Libanan nga ibalhin ang 32.6 bilyones ka pesos sa Assistance to Individual in Crisis Situation kon AX sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ug ang 14.82 bilyones ka pesos sa tulong hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kun tupad ug sa Department of Labor and Employment kun DOLE programs. Mandawi City Hospital nakapahigayon na og mga dagkong operasyon human sa pag-instalar sa automatic transfer switch. Samtang nga gigahinan usab ang tambalanan og pundo alang sa dugang supply sa tambal ug medical supplies. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa 8 ka tuig, malampusong nakapahigayon og emergency cesarean operation ang Mandawi City Hospital. Ang operasyon gihimo kagahapon og gikonsidera nga usa ka milestone sukad nga gi-renovate ang ospital og na-downgrade ngadto sa infirmary level ni adtong tuig 2019. Ang tambalanan kasamtangang adunay level 1 status. Ang procedure na himong posible tungod sa bag-ong giinstolar nga 1.4 million nga automatic transfer switch nga automatic nga mosupply og kuryente bisan pa sa panahon sa brownout. Ang automatic transfer switch napalit human sa pagbisita ni Mayor Tadeo Junque Uwano sa mga buhatan sa City Hall ni adtong Hulyo. Kaniadto manual generator lang ang gamit sa ospital. Ito na lang gi-expedite na nalipay sa ta na makabuhat na ang atong Mandawi City Hospital despite na ng limited lang taon no ang kita manggid mo dito atong facility pero makabuhat na ta na karon which is good for the city of Mandawi kay di na kay sila kinahanglan mo agtugid sa kaning mga tertiary hospital. Mato ni Doktora Ligaya Lacambini Dargantes ang pangu sa tambalanan nga sa pag-instalar sa automatic transfer switch makapahigayon na sila og dagkong operasyon sama sa cesarean section ug appendectomy.
Hinuon gipasabot ni Dargantes nga limitado pa ang kapasidad sa hospital nga adunay 25 ngadto sa 30 ka bed capacity. Yes, but kanang amo ra sad na siyang itimbang ma'am na just to make sure nga dili sa ingon na ma-overwhelm bitaw. Ipanumangnuan niya ang publiko nga kutob lang sa level 1 hospital operations ang ilang mahimo ug ang mga komplikadong kaso i-refer gihapon sa mas dagkong hospital. Alang sa mga residente hilabi na kadtong mga PhilHealth member, matud ni Ligaya nga halos libre na ang bayran. Aduna usab i-konsulta alang sa outpatient care ug ang ubang wala ma-cover sa PhilHealth ana ang medical assistance for indigent and financially poor patients kon MAEF o GAEX program sa City Social Welfare and Services. Samtang gigahinan usab sa syudad og 1.2 million pesos nga kantidad sa tambal og medical supplies ang hospital. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibasura sa Ombudsman ang motion for reconsideration nga giduso ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia sa kasong simple misconduct o conduct prejudicial to the best interest of service. Ubos sa giluwatang desisyon ni adtong Agosto 29, gipalig-on sa Ombudsman ang hukom kang Garcia diin guilty siya sa mao nga kaso. Silutan unta si Garcia og 1-year suspension without pay apan multahan lang siya o gabalig 6 ka buwan nga sweldo isip kanhi opisyal. Matod sa mosyon nila ni Garcia nga igo lang silang nisunod sa mga sugyot gikan sa DNR7 ug sa ubang ahensya. Una pa gihimo ang desilting sa Mananga River sa syudad sa Talisay. Apan gihimug-atan sa Ombudsman nga wa nalakip sa Environmental Compliance Certificate ang gihimong desilting sa Barangay Campo 4 sa mao nga syudad. Gipangandama na sa kampo nila ni Garcia nga isaka ang hukom sa suspension order ngadto sa Court of Appeals. May pasalig si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco sa katawhan nga himuong patas ang pagpalabang sa gipahigayon kung gipangayong dulan sa 12 bilyones pesos nga 2026 annual budget sa probinsya sa Sugbo. Sumapa ni Soco nga magpabiling gawas nun ang Junta Provincial isip presiding officer ug tumanon ang ilang tulubagon kalabot niini. Bisan pa man og dili nila kaalyado ang gobernador nga si Pamela Baricuatro, naninguha si Soco nga dili matandog ang gigahing pondo ngadto sa managlahi nga mga programa. Kinahanglan nga madawat sa Provincial Board ang 11.9 bilyones ka pesos nga annual budget sa dili pa ang Oktubre 16. Mosunod, mga manaygon sa mga pampublikong sakyanan sugda na pagbadlong sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong panayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optic
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Wailaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita. Kapulisan sa syudad sa Sugbo musugod na sa pagbadlong sa mga manaygon nga musakay og mga pampublikong sakyanan nga naghatag kanila og peligro sa disgrasya. Lakip sa ilang patutukan ang mga mangayog pinaskuhan diha taliwa sa karsada. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. May pagawas o kamanduan si Cebu City Mayor Nestor Archibald ngadto sa kapulisan sa Rekme sa Sugbo nga hipuson kini mga manaygunay nga musaka sa mga publikong sakyanan tungod kay naghatag kining peligro kanila. Matod sa mayor, usa ka illegal ang gihimo sa mga manaygunay nga tungod ani iyang suwatan ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Enrique Figueroa nga aksyonan dayon kini samtang nga wala pay na disgrasya. Si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, mibutyag nga nalagip na sa kamanduan sa tanang hepe sa 13 ka mga police station ang Public Safety Security Plan sa Bermans ang pagbadlong o paghipo sa mga manaygunay nga manakag sakinan. Mato ni Andesa kay dili man sa tanang panahon nga naay pulis nga makabantay diha sa kadalanan, gitahasan nila ang Traffic Enforcement Unit nga modakop sa mga driver sa PUJ nga mutugot nga mopasakay sa mga manaygunay ilabi na kung nagkapyut na kini sa ihang sakinan. Kinahanglan nga ang PUJ driver na ang mobadlong nga panaugon ang manaygunay kay basin madisgrasya pa hinuon kini sa ihang sakinan ug siya pa hinuon na manubag niini. Saan naman gud sa atong mga driver mugara man na sila. Nakay man na sila, gitolerate man ni sa driver. So, ikaw man gud na driver, you're responsible for your passenger. Kay in case na ano insidente may tabo, ikaw may manubag, Paul, kana nagkaroling. Natagak niya na dito sa imong sakyanan. Ikaw may manubag ana, makuan man kana, maapektado man kana kay so wa ka mag-care sa imong passenger. Mo consider man imong passenger na. Nya another kung nag-compute na diha ang manaygon, tapos nakitaan sa atong enforcer, na ipasibilidad matikitan siya. Lakip sa nakatangan og pagtagaan si Andesa kay mga bata nga mokalit lang og patunga sa karsada aron mangayog pinaskuhan sa mga motorista pinagi sa pakikalayon sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS. Naghatag kini og dakong risgo sa maong nga mga bata. Ang ilang gihimo ilabi na sa mga highway nga kusog managan ang mga sakinan. So sa part sa atong sa police, kung maaktuhan nato labi na may mga minors with the support po sa atong DSWD kay kanang magkuhan sa kalsada, di ba, mga atang na sa kalsada niya, maligisan niya na siya. So we are kuan po sa ilang safety. We are under safety na dapat ipalayo gid sila sa kalsada. Gawang ni Andesa katong mga nagplano nga magsugod na sa pagpanaygon diha sa karsada nga labing maayo nga sa balay-balay na lang nila kini himuon aron malikay sila sa disgrasya. Arnold Bustamante, CCTV News.
Kagamhanan sa syudad sa Mandaue may padangat og hinabang sa pamilya sa Clean and Green personnel nga na hit and run samtang nang limpyo sa kadalanan sa MC Briones. Dugang suga usab ang ipangbutang sa kadalanan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibisita sa mga opisyal sa syudad sa Mandaue, pinanguluhan ni Mayor Tadeo Junque Uwano ug ni Vice Mayor Glenn Bersede ang pamilya ni Teoni Lungos, 37 anyos nga bana ni Rosal Lungos, usa ka Clean and Green personnel sa syudad. Gitunol ang 49,000 pesos nga burial og financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Ang mag-asawa na hit and run ni atong Setyembre 18 samtang nang limpyo sa dan sa MC Briones. Ang bana nga igo lang mikuyog sa iyang asawa ang nakabsan sa kinabuhi samtang samdan si Rosal. Matod sa mayor nga andam ang syudad nga motabang sa ilang panginahanglan, ilabi na sa padayon nga pagpatambal ni Rosal. Magpadayon usab ang sweldo ni Rosal samtang siya nagpaayo. Andam usab ang syudad nga motabang nga makapadayon og makahuman og eskwela ang anak sa magtiayon nga usa ka grade 8 student. So alam, continuous lang niya. Naman siya sa barangay. So whatever she needs, okay naman atong mga from CSWS, atong mga city hospital. Tabangan na nato sila. So di nato sila pasagdan basically. Samtang matod ni Uwano nga napadangat ngadto kaniya ang panginahanglan sa reflectorized vest alang sa mga Clean and Green personnel aron mas daling makita bisan ngit-ngit ang lugar. Matod usab sa mayor nga padayon ang pagpahayag sa mga ngit-ngit nga dan sa Mandaue. Usa kini sa iyang prioridad nga nasugda na sa milabay nga mga buwan ngadto sa AC Cortez Avenue. Sunod niini ang UN Avenue ug MC Briones Street. Pero again, dili lagi na madali. No, pero we're doing something about it. Nag-request na tag-additional solar lights. Magpatabang usab ang mayor sa Bridge Management Board aron mailisan ang wala ng musiga nga suga sa unang taytayan bahin sa Mandaue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Libuan ka mga tricycle drivers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tag usa ka libo ka pesos gikan sa IKES program sa DSWD-7. Apan adunay pipila ka mga benepisyaryo ang nireklamo tungod sa kantidad nga ilang nadawat o adunay nasagol nga mga e-bike drivers sa nakadawat. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Nagpahigayon og payout ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 ngadto sa mga tricycle drivers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Setyembre 18. Kung diin nakadawat og tag usa ka libo ka pesos ang 1,720 ka mga benepisyaryo ug nagikan ang pondo niini sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX program. Matod ni Regional Director Shalene Marie Lucero nga sa mong payout, aduna untay 2,640 ka mga tricycle drivers ang makadawat sa mong kantidad, apan adunay mga benepisyaryo nga nagkuwang sa ilang mga requirements. Sigun pa sa presidente sa Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association Confiltoda nga si Sixto Tumulak Jr., nga ang mga tricycle drivers nga nalakip sa mga benepisyaryo mao kadtong mga ana silang lista nga mangayo unta og fuel subsidy ni adtong tuig 2024. Gikalipay sa mga drivers ang nadawat nga tag usa ka libo ka pesos tungod kay aduna na sila pangpalit og pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sama sa bugas. Apan adunay pipila nga wa kaayo malipay sa kantidad nga ilang nadawat tungod kay sumha pa nila. Posibleng mas dako pa sa ilang nadawat ang ilang nakita kung gibiyahe nila ang pila ka oras nga paghuwat sa Hoops Dome. Samtang usa-usab sa ilang gireklamo nga adunay nasagol nga e-bike drivers ug adunay uban nga way mga lisensya. Profiling nga na tricycle driver nya ngano sa karon pag verification na ay mga e-bike ug naay katon dili driver. Kay dire gani may complain niya. Wala siya national ID. Ang iya barangay residency ra. Ay ko ina driver ka wa lisensya. Nga appeal man. O nganong appeal man. Iangkon hinuon ni Tumulak nga aduna gyud nasagol nga mga e-bike driver sa mga benepisyaryo tungod kay nakita nga sila usab nang hinahanglan. Kay ginatan-aw pud ang sa ubang nga sektor, uban nga nagkinahanglan pud tabangan. So ang iyang gibutang dito is tricycle and e-bike. Mihatag hinuon og pagpasabot si RD Lucero nga kung adunay nalakip nga mga e-bike driver sa mga nakadawat, nagpasabot kini nga ang mong individual lang ginahanglan tungod kay usa sa ilang tan-awon mao ang kalisod sa mong individual sa pagpalit sa iyang adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. So bisan og e-bike driver siya or tricycle driver siya, dili na mo pa-disqualify sa DSWD ka wala kay license because that is the work of the LTO.
Pero ang amo, ang krisis nga giatubang sa tawo nga nanginahanglan sa tabang. Samtang sa kantidad usab nga ilang nadawat, base sa guidelines sa AX program, pinakaubos nga pwedeng mahatag mao ang 1,000 ka pesos. Ug ang maong kantidad mao ay nadesisyonan base sa ilang assessment tungod kay sa ilang nadawat nga referral, pangdugang raman sa ilang panginahanglanon tungod kay gamay ra ang ilang kita. Hinuon gibutyag ni RD Lucero nga alang sa kadtong wa naka-claim nga mga benepisyaryo mamahimo gihapon nilang makuha ang tag 1,000 ka pesos sa sunod nga schedule sa payout kung makompleto na nila ang ilang mga requisitos. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gipaybaw ni City Engineer Perla Amar nga nipasalig na ang Metropolitan Cebu Water District ngadto kanila nga pangkuhaon ang mga linya sa tubig, ilabi na ang mga wa na gamita nga naa sa mga drainage system sa LGU Lapu-Lapu. Ang City Engineering Office ni hangyo ngadto sa MCWD sa pagtangtang niini tungod kay usa kini sa nakabara sa drainage. Apan wa pay gihatag nga timeline ng MCWD kung kanus-a kini sugdan. Nanginaot ang city engineer nga masugdan kini sa mas daling panahon, ilabi na karon nga kanunay nga nakasinati og pagbaha sa pipila ka mga dapit sa dakbayan. Samtang aduna nay plano nga gipresentar ang MCWD ngadto kanila nga magbutang og stub out duol sa mga residential areas. Kaya nahitabo manggod kung layo ang stub out manggod sa mga residential, mo katay-katay dyan na ilang mga linya sa tubig. So, nisadya sila nga, sige lang, Ma'am Pearl, kaya we will kanang place stub outs lang near the residents ba, para doon na lang po ang paglinya. Mga detalye sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gipagawas sa International Criminal Court. Gamiton unta kini sa ipahigayon confirmation of charges hearing diin gipospone kini sa defense panel. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipagawa sa International Criminal Court, Office of the Prosecutor, ang mga detalye sa kaso batok tika ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang maong mga dokumento giduso sa Office of the Prosecutors nga nagunod og mga detalye bahin sa mga krimen diin gamiton unta sa pre-trial chamber. Ang document containing of the charges kon DCC himong sumbanan alang sa confirmation of charges hearing batok sa kanhi Presidente. Maong panubagon sa mga prosecutors ang kanhi Presidente alang sa 3 counts of murder nga may nagpabarog sa kasong crimes against humanity. Moabot sa 49 ka mga murder incidents ang natala sa habig sa ICC, sukad pa nga nahimong mayor si Duterte sa Davao City natong 2013, hangtod nga nilungtad ang iyang war on drugs sa dihang siya pa ang presidente sa nasod sukad natong 2016. Makita usab sa dokumento nga si Duterte ang giingong nagpaluyo sa mga kaso tungod sa paggahin og pundo o pagbaton og mga sakop, kini aron matuman ang ilang kampanyang war against drugs. Dunganini, gipagawa sa prosecution ang free confirmation brief nga naghatag og detalyadong pagpasabot sa prosecutions sa mga ebidensya ug argumento aron barugan among mga kaso. Ipahigayon unta karong adlaw ang confirmation of charges hearing sa kanhi Presidente sa ICC. Apan, ipospone kini sa defense panel gumikan sa issue sa panglawas diin matud pa dili na makainumdum si Duterte sa mga panghitabo kaniadto. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kapin 18 milyones pesos nga balor sa drogas na sakmit sa PRO7 sud lang sa usa ka adlaw nga operasyon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, kapin sa 18 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office kon PRO7 sud lang sa usa ka adlaw nga anti-illegal drug operation sa Mandawi ug Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Kapin sa 18 milyones ka pesos kabalor sa illegal nga druga sa nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sunod lang sa usa ka adlaw nga anti-illegal drug operation. Sa datos sa gipahibaw sa Police Regional Office 7 nakalusad sila og 14 ka operation batok sa illegal nga drugas. Ang kapulisan nga resulta sa pagkasikop sa 16 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 2,677 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga kapin sa 18.3 million pesos. Ang labing dako nga nadakpan mao ang usa ka high value target atol sa bypass operation sa mga personnel sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office, Regional Intelligence Unit 7 ug PDEA 7 sa Aboite Street, Barangay Sumangdako sa Sulit sa Mandawi. Alas 8:14 Lunes sa gabi, nasakmit sa mga operatiba ang binulto nga gituang shabu nga motimbang sa 1,600 gramos nga dunay balor nga 10.8 million pesos. Malampuson usab nga nadakpan ang suspitsado nga si alias Jayron, 24 anyos, gila nga high value individual nga taga Sitio Aroma, Barangay Sumangdako Sulit sa Mandawi. Samtang napusasan usab sa Tagbilaran City Police Station sa pagpangulo sa hepe nini nga si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar ang duha ka drug personality sa Purok 8 Barangay Buol, siyudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, alas 10:35 sa gabi. Ang mga nadakpan gila nga silang alias Junior, 30 anyos, taga Purok 3 Barangay Pag-asa, lungsod sa Ubay, nga may target sa operasyon ug ang kauban nini nga si alias Delfin, 32 anyos, maintenance sa cementerio nga taga Purok 7 Barangay Kabatangay, lungsod sa Alicia sa Maong Lalawigan. Naghuwagikan kanila ang mga dagkong puto sa gituang shabu nga motimbang sa 910 gramos nga dunay standard drug price nga 6.1 million pesos ug usa ka kalibre 9mm nga revolver nga dunay duha ka mga bala. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit sa Bohol ug sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa himong nga chemical analysis. Subay ni sa Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 may pagawas og hugot nga pasidaan sa mga nalambigit sa legal nga druga sa Central Visayas nga lutuson hangtod nga sila madakpan. Gandaman na og mga kaso ang mao nga mga drug suspect nga mao ang kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 sa duha nga nadakpan sa dakbayan sa Tagbilaran, Bohol. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapulisan sa Lapu-Lapu gipahimangnuan sa dili paggamit og modified muffler o bora-bora sa ilang mga motorsiklo. Ang masakpan nga nagamit niini mag-atubang og kasong administratiba. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Sugod ni atong unang semana ning buwan sa Setyembre, mas gihingusgan sa Lapu-Lapu City Police Office ang pagpanakop sa mga motorista nga nagamit og modified muffler o bora-bora sa ilang mga motorsiklo. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian ang spokesperson sa LCPO nga sa direktiba ni City Director Police Colonel Dayan Agustin, ni mando kini nga unahon-una sa pagsuta kung wabay mga kapulisan sa Lapu-Lapu ang nagamit niini. Kuha na mo City Director is unahon na to ang ato ang rank, ang ato ang organisasyon para dili makaingon ang citizen na uy, ang police gate mismo sabay ilang mga muffler niya ang kusugay mo man ako dapat amog yung siguroon nga tanang personnel sa Lapu-Lapu Police Office is wala ginigamit og improvised muffler. Ni atong Setyembre 15, ato silang flag raising ceremony, gipahimangnuan ang kapulisan nga kinahanglan sila mismo mo'y unang mutuman sa balaod ug mahimo silang ehemplo sa publiko. Sigun pa ni Lieutenant Colonel Torres nga adunay ipahigayon nga surprise inspection sa matag stations aron sa pagsusi kung nituman ang kapulisan sa mando sa City Director ug kung adunay masakpan mag-atubang kini og kaso. Ila na ng kanundaan nga katong ila ng nag-improvise og muffler sa una, ibalik dito katong sa original sa ilang motor. Kay once masakpan, aside from katong ordinansa, siguraduhon ginamo amo gyud silang paila administrative og dili gid sila mapatuo sa directive sa atong City Director. Hinuon dugang pa sa spokesperson nga sa pagkakaron wa pay nasakpan nga sakop sa LCPO ang nisuway sa mong balaod. Niawhag usab siya ngadto sa publiko nga kung aduna sila'y mahibaw-an nga kapulisan nga nagamit og modified muffler, mamahimo silang mo report ngadto sa LCPO. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Giabsuelto sa Dumaguete City Regional Trial Court ang unom ka mga aktivista human sa 7 ka tuig nila nga pagkabalhog sa prisuhan. Kini human nga gibasura sa mao nga korte ang kasong kriminal batok sa giilang Mabinay 6 diin na apil ang graduado sa University of the Philippines Cebu nga si Miles Albasin. Apil sa mga gipangkasuhan og illegal nga paghupot og armas sila si Carlo Ibanez, Jumar Indico, Randel Hermino, Joel Bailusis ug Bernard Guillen.
May nunduman nga gidakop ang maong mga aktivista ni adtong Marso 2018 sa Mabinay, Negros Oriental. Human sa gipasinginlan nga kasundaluhan isip gituo ang mga sakop sa rebilde. Matod sa defense lawyer nga si kanhi bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate nga dili maayo ang paghupot og mga armas nga giingong naka-recover gikan sa mga aktivista. Dason pa niya nga desisyon ni Judge Marie Rose Inocando Paras nga nasipyat usab ang mga prosecutors sa gihuptang ebidensya aron palig-unon ang maong nga pamasangil. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugba sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros